अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की बलूचिस्तान में एक और बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई। खुजदार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद जबकि कई बच्चे जख्मी हो गए। बुज़दिल भारत शिकस्त का जख्म चाटने लगा। तकलीफ बढ़ी तो फिर पाकिस्तान पर घाव लगाने का बुज़दिलाना मंसूबा बना लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने खुजदार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। दहशतगर्द कार्रवाई में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूद में नाकामी के बाद भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज पाकिस्तान में मासूम बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में निशाना बना रही हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी का इस्तेमाल नफरत अंगेज, अखलाकी पस्ती और बुनियादी इंसानी उसूलों को नजरअंदाज करने की वादे मिसाल है। तर्जुमान ने इस अज़्म का आदा किया कि इस बुज़दिलाना भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले के मंसूबा सादों, सहूलतकारों और जिम्मेदारों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में खुजदार वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कहा है कि बिलाशुबा मासूम बच्चों के खिलाफ दहशतगर्दी एक नाकाबिले मौफ़ी फ़ेल है। भारत जंगी महाज पर शिकस्त खाने के बाद अब अपनी दहशतगर्दी के नेटवर्क के ज़रिए हमले कर रहा है। बहुत अफसोसनाक वाकया, बट ये तो होना था जी। बच्चों को तो ये टारगेट करते हैं। इन्होंने मसाजिद को टारगेट किया पाकिस्तान की, ये जब इन्होंने 6 मई को हमला किया है, और उसके बाद अभी ये जहाँ पे भी मारे उसमें भी इन्होंने बच्चे मारे हैं, कश्मीर में भी बच्चे मारे हैं, बलूचिस्तान में भी इन्होंने बच्चों को टारगेट किया। ये सॉफ्ट टारगेट की तरफ जाएंगे। अब चूंकि इनके मेन स्पॉन्सर को हजीमत उठाना पड़ गई है, एक जंग में शिकस्त हुई है, तो आज उन्होंने अपनी ये कार्रवाई की। अब पाकिस्तान ये दुनिया को अब ये दिखाएगा कि ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये जो बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि भारत की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, वो ये वाला ऑपरेशन सिंदूर था जिसका रिजल्ट आज बच्चों के कत्ल की सूरत में निकला है और हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं। और अब हमें जरूरत है उन अवामिल को पकड़ने की, उनकी सरकोबी करने की जो इधर उनके स्लीपिंग सेल्स हैं। इनकी अब इस कदर सर्जनश करने की जरूरत है और सरकूबी की जरूरत है, और बिल्कुल बेलिहाज होके इनका कत्ल होना चाहिए जो लोग इसके अंदर हेल्पर और सपोर्टर्स हैं। हम इसकी तवक्को इसलिए कर रहे थे कि भारत इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है और उसको अपनी पॉपुलेशन है सेटिस्फाई करने के लिए इस किस्म के हथकंडों की उसको जरूरत थी। अब ये सामने है आपके, हमें ये ठोस शवाहिद दुनिया के सामने लाने चाहिए और साथ साथ अपनी ये जो BLA और इस किस्म की उसकी प्रॉक्सीज हैं उसके गिर्द घेरा भी तंग करना चाहिए। ये बात जो है नाकाबिले तलाफी है कि दहशतगर्द जो है तमाम जो है मुख्तलिफ टारगेट्स को छोड़ के जो आपके बच्चे हैं उनको टारगेट करें। अभी तक हमारे पास APS का जो वाक़या है वो हमारे अंदर जो है उसका जो गम है वो मौजूद है, और आज जो बच्चों की बस को इन्होंने टारगेट किया तो इनको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब हमने APS के बाद इनको जवाब दिया, जहां हमने अफगानिस्तान तक जाकर उन तमाम लोगों को, उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं उनको जवाब दिया, तो ये बात हिंदुस्तान को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान इस किस्म की दहशतगर्दी से नाखौफजदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान इसका जो है भरपूर जवाब भी देगा। खुजदार में स्कूल बस धमाका, वज़ीर दाखिला, गवर्नर पंजाब और दीगर की मुसम्मत। खुजदार के 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस पर खौफनाक धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सख्त मजम्मत की है। कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि माओ की गोद उजाड़ने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। जख्मी बच्चों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान बोली कि बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम जानों को निशाना बनाया, मगर कौम के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। हम अमन और डायलॉग के साथ खड़े हैं, जीत अमन की ही होगी। भारत का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है, वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बताया कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारती कमेटी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत मौजूद दहशतगर्दी का मसला जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है दहशतगर्दी से, किस तरीके से
نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو ہماری اپنی مشکلات کی وجہ سے، لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے ایک واقعہ کے بعد 2 نیوکلیئر عام ممالک جنگ پہ اتر آ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اور ضروری ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ کا نہ صرف ہم بات چیت کریں مگر اس کا ایسے کوئی حل نکالیں. جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی، یہ بہت ایک سنگین واقعہ ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس ظلم کا، اس زیادتی کا دنیا کے کیپٹلز کو سمجھائیں. بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہیں. پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھنے کی ٹھان لی ہے. وفاقی وزراء کا بھارت کی حالیہ جارحیت پر شدید رد عمل. وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ بھارت کا خطے کی تھانے داری کا خواب مکمل چکنا چور ہو چکا. نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا بھارتی جارحیت کی واضح مثال ہے. خرم دستگیر کہتے ہیں کہ بھارت پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے، جبکہ ہندوتوا سوچ اور جنگی جنون خطے کے لیے خطرہ ہے. فیصل سبزواری بولے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے. سویلائزڈ لوگ ہیں، سویلائزڈ خطے میں رہتے ہیں، سویلائزڈ طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. یہ بات دنیا پہ کلیئر ہو جانی چاہیے. بھارت پہ تو ہو چکی ہے کہ یعنی بھارت کا جو ایک گمان تھا کہ ہم یہاں کے چودھری ہیں یا بدماش ہیں یا ہم یہاں کے بڑے ہیں اور باقی، وہ بات تو ختم ہو گئی ہے. یہ بھی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے اور ایک بدماش ملک ہے. اس دفعہ اس نے جو ہے پانی کو اس میں ڈالا ہے، آبی جارحیت کر رہا ہے. پاکستان کو یہ بھی اس نے دھمکی دی ہے. یہ جو ہندوتوا تعصب ہے ہندوستان کا پچھلے 11 سال سے، اس کی ہم مختلف جہتوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو جنگی جنون ہے، اس کا جو مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف جو تعصب ہے، وہ اس خطے کو جنگ میں جھونک رہا ہے. ان وفود کا مطلب اور مقصد یہی ہوگا کہ جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ سامنے رکھنا ہے. کس طرح پاکستان کی افواج بہت زیادہ احتیاط سے کام لے کر انہوں نے اس جنگ کو بڑھنے سے روکا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں دنیا کو پتہ چلنی چاہیے کہ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے. بھارت کو جنگی میدان میں دھول چٹانے والے عظیم سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر اب فیلڈ مارشل کے طور پر قوم کا فخر بن چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بھی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص طور پر شہداء اور غازیوں کے نام ہے. صفاق دشمن کو کرارا جواب. جنرل عاصم منیر زندہ باد. عظیم سپہ سالار جنرل عاصم منیر قوم کا فخر بن گئے. حکومت نے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے سے نواز دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا. کابینہ نے تاریخ ساز فیصلہ کیا. جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا. تجویز وزیر اعظم نے خود پیش کی اور کابینہ نے مکمل اتفاق کے ساتھ منظوری دی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. پرمسرت موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا بیان سامنے آ گیا. اعزاز کو پوری قوم افواج پاکستان خاص کر شہداء اور غازیوں کے نام کر دیا. فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں. یہ عہدہ قوم کی امانت ہے جسے نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم قربان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر سول اور عسکری قیادت سمیت وزراء، گورنر، وزراء اعلیٰ نے مبارکباد پیش کی. صدر مملکت نے بلا اشتعال بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیاد المرصوص میں اپنی قائدانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. جنرل سید عاصم منیر جرت اور ہمت کا دوسرا نام. دشمن کے عزائم خاک میں ملانے پر جنرل عاصم منیر کو تاریخی عہدہ مل گیا. جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی مل گئی. اعزاز ملنے پر سول اور عسکری قیادت کی جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دفاع وطن کی خاطر آپ کی خدمات کا اعتراف ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان تعریف کی مستحق ہیں.
वजीर आजम ने भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में उनकी दिलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर सिंध और पंजाब ने भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला सिंध और पंजाब ने भी जनरल आसिम मुनीर की खिदमात को सराहा। बोल से गुफ्तगू में मेजर रिटायर्ड मैसम रजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिलियत का एतराफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अल्हम्दुलिल्लाह की प्रमोशन का जो फैसला किया है, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है कि जिसमें सिर्फ 10 घंटे के अंदर हमने उससे ज्यादा अचीव किया जो 1965 के अंदर हमने इंडिया को उस वक्त उसको शिकस्त फाश दी थी। जिस क़यादत ने इस वक्त न सिर्फ पूरी कौम का, मुल्क का, बल्कि मेरे हिसाब से पूरी उम्मत का जो है सर फखर से बुलंद कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर सहाफती, सियासी और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की जा रही है। बड़ी खबर आपको देंगे कि डीजी ISPR की जानिब से न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया गया है। कहा गया कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन का दाई है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को फिर मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। भारत ने 7 मई को एकतरफा मिसाइल हमले किए। ये भी बताया गया कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में महदूद कार्रवाइयाँ की हैं। पाक फ़िज़ाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई भी की। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। ये भी बताया कि दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राबते मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया गया। DG ISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत मुकम्मल बहाल और फ़ाल है। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसानात में शफाफियत दिखाई है। अहम इंटरव्यू दिया गया है। आपको बता दें कि DG ISPR की जानिब से न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।